वर्ष सब युवक मैंने तुमको भय विश्वास कर बाहर को वाणिज्य परिश्रम पाए जाऊे आसुवे तुम दयानुग्रह क्षीर सहवर्ती हो मोहमाय संसार अनेक ठंडा परीक्षा आपद विपद रोग संकट रही प्रभु सब उद्धार पाई निज परिश्रम कृतकार्यमय और सफलतार कारण बंधु बापा मान को छाड़ी जो पुओ मैंने जाती कि स्त्री पिला को छाड़ी जो भाई मैंने जाती समस्त यात्रा को नियंत्रण कर परिश्रम को आशीर्वाद कर ग्राम मंडली में मोर आशीर्वाद चहल पड़ो मोर आशीर्वाद वातावरण संपन्न हो समस्त हस्त को सबल कर हो समस्त आत्मीय भाव आशीर्वाद गौरव महिमा तुम्हारे मंगल स्वर्गीय प्रभु विष्णु नाम प्रार्थना करी गीत बहिर कहले के दिव जीशु चरण तले छोटिया गीत आज कहीं लंबा गीत गाई पारे खाली हो जाऊँगी कारण क्षमा करेंगे उद्दीपना संगीत गीत अच्छी पूर्व कहूँ आपण आमको आउ विलंब अधिक करेंगे ना बर्तमान यह सरला आउ गोटे प्रोग्राम अच्छी से हूँ ताबरडा पाखे तल किंग सिंह बोली कहते बाबू किंग सिंह प्रोग्राम अच्छी तेणु जल्दी जल्दी आमको छाड़ा चेष्टा करूँ धन्यवाद पहले पहले कि बही क्या करना है प्रार्थना मीटिंग खोल के दिए राइट यीशु चरण तले यीशु चरण तले यीशु छूटे राही यीशु चरण तले यीशु चरण तले संतान जल्दी प्रेज द लॉर्ड आओ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यीशु चरण तले यीशु छूटे राही
जो पूर्व गोटे रिक्वेस्ट अच्छी पर्सनाल प्रार्थना वाक्य प्रचार सरिला पड़े बहुत दुर्बल हो जाए कथा कही पारे कि ठिया हो पारे जहाँ तेल आसी कि पानी आसी ही सब मोटे कर जदि आनबार अच्छी किसी समय पूर्व आनबार किसी समय पर भी आनदेवे क्षमा करें प्रिय भाई मैंने आज मैं जहाँ कहवाक जाऊँ सतर्क और सावधान पर आधारित विषय को कहवाक जाऊँ अर्थात काले आमर परिश्रम व्यर्थ हो पाए आज आलोचनार विषय वस्तु काले हठात कौन समय परमेश्वर निमंते आम परिश्रम व्यर्थ हो पारे बुझिपार व्यर्थ होबार संभावना जेते बड़ लोक परमेश्वर कार्य परिश्रम कला विफल होबार संभावना व्यर्थ होबार संभावना आउ कहि कौन परमेश्वर मध्य जो द्राक्षा लता रोपण कले अति उत्तम द्राक्षा लता रोपण कले किंतु फलिला बेलू आज्ञा बन्य द्राक्षा फल पड़ा कौन भावुं कौन उदाहरण प्रिय झील मैंने भाई भाई मैंने परमेश्वर उद्यान परमेश्वर बगीचा से रोपण कले फलिला बेलू अलग फल मैं क्या बहुत सावधान सावधान उदाहरण चाहिए परमेश्वर रोपित वृक्ष यथार्थ फल बड़ी पारे नहीं यह सावधान उदाहरण केवल से नुहे जिते परमेश्वर उद्यान तैयारी कले पूर्व एकदम उद्यान तैयारी कले आग भगवान को नहीं रखिले किंतु उद्यान बेकार उद्यान वर्तमान पृथ्वी नहीं पवित्रता घूमना मान खटुआ दूत मैंने प्रिय भाई मैंने ख्रिस्टियान भाई मैंने भलरे शुणु भलरे न शुणा द्वारा को कथा मुझे मन बहु सुंदर केवल मत देखते केवल कोई कथा चिंता करेंगे केवल एक कथा चिंता परमेश्वर जो पवित्र गले उद्यान को पवित्र मनुष्य नहीं रखिले से रही पारे ना बेकार हो गला प्रिय भाई मैंने तेणु सावधान हेबार संभावना अच्छी प्रत्येक परिश्रम विफल व्यर्थ हेबार चांस अच्छी कौन कौन कारण आमर परिवर्तन ठीक ठाक नथिबारु आमर आज्ञा पालन प्रिय भाई मैंने ठीक ठाक नथिबारु जेति परिश्रम कले भी बेकार हेबार चांस अच्छी परंतु कहीं प्रकाशित दुई पर्व जय प्रभु से एहा कहंती आंबे तुम्हार कर्म से एहा कहंती आंबे तुम्हार कर्म परिश्रम व धैर्य जानू पुणी तुम्भे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पारो आउ जे माने आपण आपना को प्रेरित बोली कहंती किंतु प्रकृति रे प्रेरित नुहंती से माने को परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्ही अछ आओ ठीक तो पुणी धैर्य धरी आंभ नाम सकाशे कष्ट सही अछ वो क्लांत होई ना यह मध्य आंबे जानू तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंबर एही कथा अछि बस जे तुमे धैर्य धरी मो नाम सकाशे देश सम्मानिय छ परिश्रम करिछ
ମୋର କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରୁଛି ତାହା କରୁଛି ତାହା କରୁଛି ଏହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୁଝିପାରୁନ କଥା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କାଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇପାରେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କାଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇପାରେ ବେକାର ହେଇପାରେ এই ভয় ଅଛି ହିଁ ଅଛି କୋଉ କାରଣରୁ ଭୟ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲେବି 26 ପର୍ବରୁ କୋଡିଏ ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଢିବେ ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ବୃଥାରେ ବଳ ବ୍ୟୟ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୂମି ଯେଉଁ ବେକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁ ବୃଥାରେ ବଳ ବ୍ୟୟ କରିବ ବୃଥାରେ ଚାଷ କରିବ ବୃଥାରେ ଗଛ ଲଗେଇବ ଫଳ ହେଇପାରିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 33 ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୁଁ କହିଦେବି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆଉଥରେ ପଢ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ପୁଣି ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ କଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା ଯେଉଁ ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ କରିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ କରିବ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପଇସା ଟଙ୍କା ଧରି ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସତରା ହଜୁଛି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକେଇକି ହଜିଲା ବୋଲି ଘରେ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବି 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଲେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ବାଟରେ ମତେ ନେଇଗଲା ବୋଲି ମିଛ କହୁଛି ନା ସତ କହୁଛି ଯଦି ସତ ଏମିତି ହେବ ଠିକ କାମ ନ କଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଳିବ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭୟ କରି କରିବ କାଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୁଣି କହିବି ଗୀତ ସହିତ 90 ଗୀତର 10 ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ବଳ ସକାଶେ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ ତହିର ଗର୍ବ ବେଶ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖର ପରିଶ୍ରମ ହେବ ଯଦି ଗର୍ବ ଅଛି ଯଦି ଅଭିମାନ ଅଛି ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଚାହାଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଣ ବୋଲି କାହାଉଛି ଦୁଃଖ ମାତ୍ରା ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ କାଳେ କଥା ପରେ କହିବି ପରିଶ୍ରମ ଏଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ଲାଭ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରୁ ଲେଖାଇଛି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା କାହିଁକି ଆମର ଘର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତମେ ନିଜ ଘରରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତେଣୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର କାଳେ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନ ହେଉ 109ର 11 ପଦ ଜୟ ପ୍ରଭୁ
ମହାଜନ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ଧରୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର